हेलो श्रोता बंधु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत प्रतिभा अभिनंदन। हूँ सांप्रतिक घटना को नहीं एक कविता आपण उद्देश्य परिवेशन करने इच्छा प्रकाश करी। कविताटी शुणी चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने अनुरोध रखी। मोर कवितार शीर्षक लोक कोइली। मोर कवितार शीर्षक लोक कोइली। कोइली लो पुत्र मोर अमेरिका गला, कहा बोले गला पुत्र आउ न फेरिला। लो कोइली आउ न फेरिला। अमेरिका जाई बड़ चाकिरी से कहला, पिता माता घाँ माटी सबु पासोरिला। लो कोइली सबु पासोरिला। अमेरिका रे सुंदरी ललना देखिला, भल पाई ताकु सिए विवाह होई गला। लो कोइली ताकु सिए विवाह होई गला। पिता तारो लागी केते परिश्रम कला, मातारो नीति दिन दिया पोजुथिला। लो कोइली मातारो नीति दिन दिया पोजुथिला। जीवनर सबु धन पुत्रे समर्पिला, ताकु नेई केते केते स्वप्न देखिथिला। लो कोइली ताकु नेई केते केते स्वप्न देखिथिला। पिता माता वृद्ध काले नहिला से देखा, अंतिम काले से माने लभिले दुर्दशा। लो कोइली अंतिम काले से माने लभिले दुर्दशा। पिता मातांकर जेबे होइला मरण, मुखाग्नि देवा पाई जे लोड़ा हिला आन जण। लो कोइली मुखाग्नि देवा पाई जे लोड़ा हिला आन जण। हाई रे विधाता केउ काल आसी गला, निज स्वार्थ पाई लोक सबु भूली गला। हाई रे विधाता केउ काल आसी गला, निज स्वार्थ पाई लोक सबु भूली गला। लो कोइली निज स्वार्थ पाई लोक सबु भूली गला। ये हूँ सांप्रतिक समाजर एक विकट छवि। आजिकली पिता माता माने समान संतान संतनी को उच्च शिक्षित करने निजर समस्त संचित धन को समाने जलांजलि देउछंती, तांको पाई खर्च करुछंती। किपरि पुओ मोर एक टंका छपा मेसिन हेबो, विदेशी मुद्रा अर्जन करिवो एवं आमे
ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବୁ, ବଡ଼ କୋଠା କରିବୁ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କରିବୁ, ଭଲରେ ରହିବୁ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ପୁଅକୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ନା ପୁଅକୁ ସାମାଜିକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ନା କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିଛି କହିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଅକୁ କେବଳ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଛାଡ଼େ, 24 ଘଣ୍ଟା ତୁ ପାଠ ପଢ଼। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସମାଜରେ କାହା ସହିତ ମିଶିଲା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କଲା ନାହିଁ, ନିଜର ମନ କଥାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ପାଲଟିଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ପାଲଟି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁଲା ଏବଂ କିପରି ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଭୃତି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇ ପୋଳା ପୋଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସ୍ନେହ ମମତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ସେ କିଛି ଜାଣିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଟଙ୍କା 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 ପଛରେ ସେ ଧାଇଁଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭଲ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ମିଶୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରୁ। ସାମାଜିକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ସାମାଜିକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ନଯିବ, ଯଦି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ନଯିବ, ସେ ସୋସାଇଟିରୁ ପୃଥକ ହେଇଯିବ। ସେ କାହା ସହିତ ମିଶିପାରିବନି, କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବନି, କାହାକୁ ସେ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏ ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।